بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour les élèves, bonjour tout le monde et soyez le bienvenu dans votre chaîne Le français au primaire chez toi avec Omrami. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la règle de base pour bien écrire ou bien pour avoir une belle écriture en respectant les normes. Très bien. Alors, la première des choses, ou bien, premièrement, l'élève doit savoir que la marge en français, c'est le contraire que l'arabe. La marge doit être à gauche. Alors, on fait apprendre à l'élève que la marge doit être à gauche. C'est le contraire de l'arabe. Alors, يعني نعلم التلميذ أول حاجة أنه الهامش هو على الجهة اليسرى عكس اللغة العربية. Très bien. Deuxièmement, ou bien avant d'avancer, مثل ما نشاهد الآن على الكراس. Alors, j'ouvre le cahier. Voilà. Regardez bien. Regardez la marge. Voilà la marge. الخط الأحمر. الهامش يكون على الجهة اليسرى à gauche. Ce n'est pas comme l'arabe. Très bien. Deuxièmement, l'élève doit savoir aussi qu'il faut des lignes et des interlignes pour écrire les lettres en respectant les normes. Très bien. Alors, troisièmement, l'élève doit connaître que l'écriture en français a deux types d'écriture. On a la script, هي الكتابة اللي نوجدها في الكتاب، et la cursive هي الكتابة اللي نكتبها بيدنا على الكراس. Alors, chaque écriture, كل نوع من الكتابة هذه، النوع تاع la script, a deux formats, majuscule et minuscule. Et la cursive aussi a deux formats, majuscule et minuscule. أنا نتعمد كتبتها بالمينيسكول. Alors, la majuscule, minuscule. Alors, chaque lettre, on va l'écrire en 4 formats. نكتبوا كل حرف نتعلموه مع بعض إن شاء الله نكتبوه ب4 أشكال. زوج في la script وزوج في la cursive. Très bien. Par exemple, مثل هذه. Voilà. مثلا la voyelle A إن شاء الله ندرسوها من بعد. ندرسوها ب4 أشكال ونكتبوها ب4 أشكال إن شاء الله. 4 فورما. شوفوا لا سكريبت تاع الكتاب فيها 2 A majuscule et A minuscule. Très bien. Et la cursive, elle a 2 autres formats. Alors, A majuscule et le A minuscule. Très bien. Voilà. Celle-là, c'est la cursive. هذه الكتابة نسموها لا كورسيف. كاين بعض التلاميذ يحبوا يسموها اللاصقة. alors يعني attaché. ولا سكريبت هي الكتابة اللي نوجدها dans les livres. Par exemple, cette écriture et la script. الكتابة اللي نوجدها في الكتاب نسموها la script. Très bien. Alors, comme devoir, الواجب اللي نمدوه لكم إن شاء الله وحاولوا تديروه. Chaque élève doit tracer les lignes avec le stylo rouge. Les 2 lignes, il faut les tracer avec le stylo rouge et les interlignes avec le stylo vert. Alors, كل واحد يدير الواجب، يحاول يدير الواجب هذا باش يتدرب على باش
باه يتعلم ويتدرب أنه يسطر. تاخذ ورقة من كراس، أي ورقة، وتسطر الأسطر الخشنة، تعاود تسطر عليهم باللون الأحمر، والأسطر الرقيقة لي زانتيغليني هذو تسطر عليهم باللون الأخضر، وتعاود تقول لي زانتيغليني كي تكون تسطر فيهم، وهذو تعاود تقول لي لين كي تعود تسطر فيهم. بوركوا؟ باش ليلاف يتعلم هذا الكلمتين المصطلحين هذو، لي لين إي لي زانتيغليني، لأننا نحتاجوهم ياسر من بعد في الكتابة. بون كوراج والسلام عليكم.